Va començar tot amb un amic de l'equip del Gran, que va dir que aquí a Barcelona feien els campus una mica més intensius en futbol que no a la nostra zona. Cursos no n'hi ha, O sigui, així com aquí, que són així només específics de futbol, no hi ha. Allà ja potser una mica més, ho toquen una mica tot, no? Fan potser futbol, però també fan piscina, també fan tennis, fanno attività differenti. Qui è 100% football. Oltretutto il fatto di essere in un ambiente multiculturale, quindi con bambini di tante nazionalità diverse, anche senza parlare la lingua, si vede che il calcio è una lingua internazionale, quindi se la sbroglia abbastanza agevolmente. Sta imparando lo spagnolo, semplicemente venendo qua 3 settimane in un anno e mezzo, già comincia a parlucchiare. Lo obbliga a aprirsi ad altre culture, ad altre cose. No? Ho degli amici russi, cinesi, l'altro anno un amico con un cinese e non so come parlassero tra di loro perché è una cosa incomprensibile, però ecco, il fatto di giocare a calcio li accomunava e si divertivano insieme. Él hace amistades, nosotros hacemos amistades, entonces yo la verdad es que prácticamente paso todo el día aquí en el complejo, me encuentro a gusto y no me se hace pesado, la verdad. Io sto qua perché a me piace anche l'ambiente, guardare non solo mio figlio ma anche gli altri bambini, insomma è molto carino. Mia moglie con mia figlia sono qua con amici, stanno visitando la città. Sì, poi ogni volta qua è molto semplice poi familiarizzare con altri genitori, ovviamente. Nosaltres, en el cas de Marc, que és el 2008, ell és porter. I llavors, clar, entrenaments específics de porter costa molt. Llavors no dediquen gaires hores. En canvi, aquí va venir l'any passat i vam notar que havia millorat molt i ell inclús ens ho deia, m'han ensenyat això, m'han ensenyat això. O sigui que li va aprendre molt. Poi la partita a fine pomeriggio è dove si diverte di più, ovviamente, però no, fa tutto con molto piacere. Lui gioca al Paris Saint-Germain da quando ha 6 anni praticamente, quindi qua forse si pensa più all'aspetto tattico e tecnico piuttosto che all'aspetto forse fisico, che insomma adesso non so come spiegarlo, però è un approccio abbastanza diverso e quindi anche complementare secondo me. Este año en el club yo lo veo mucho más sentado, mucho más en su sitio y la verdad que lo encuentro mucho mejor, la verdad. Por eso hemos repetido. Ese tipo de intensidad, la verdad es que se ve la diferencia entre aquí y allí, y luego la continuidad. No es lo mismo estar entrenando hora y media, que mientras empieza y termina se transforma en 1 hora. Aquí no, aquí sí está en el curso intensivo, son al final, transformas que quitas comidas, almuerzos y tal, son 6 horas como mínimo. Al final la intensidad y todo eso se transforma en que luego cuando llega al equipo se nota. A nosotros como padres, aparte de que crezca futbolísticamente, nos gusta también que crezca como persona. Entonces creemos aquí también que esos valores también se le están inculcando, con lo qual estamos satisfechos per les dues parts. Això que fan del millor del dia i aquestes coses també els agrada molt, perquè veuen que no només has de ser bo en futbol, no? Sinó que també tens prèmits si t'esforces, si aquests punts de valor que els hi expliquen també ens agraden bastant. I això també ho trobem interessant. I aquest any a la residència, com que és el primer cop, de moment no podem valorar-ho, però ahir s'ho van passar tan bé que deien que a l'estiu volen tornar.